नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। आपण मनको मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता 10ମ अध्याय विभूति जोग। हे अर्जुन, मु समस्त प्राणींकर हृदय निवास करे। मु समस्त प्राणींकर आदि मध्य एवं अंत अटे। अदितिंकर 12 जन पुत्रंक मध्यरे मु विष्णु। समस्त ज्योतिष्क मानंक मध्यरे मु सूर्य। मरुत मानंक मध्यरे मते मरीचि। रात्रि आकाशर तारका मानंक मध्यरे मते चंद्र भाବରେ जाण। वेद मानंक मध्यरे मु सामवेद। स्वर्गर देवता मानंक मध्यरे मु इंद्र। इंद्रिय मानंक मध्यरे मु मन एवं समस्त प्राणींक मध्यरे मु चेतना अटे। रुद्र मानंक मध्यरे मु शिव। यक्ष मानंक मध्यरे मु कुबेर। वसु मानंक मध्यरे मु अग्नि एवं पर्वत मानंक मध्यरे मते मेरु पर्वत भाବରେ जाण। हे अर्जुन, पुरोहित मानंक मध्यरे मु बृहस्पति। योद्धा मानंक मध्यरे मु कार्तिक एवं सरपर मानंक मध्यरे मु समुद्र अटे। महर्षि मानंक मध्यरे मु भृगु एवं ध्वनि मध्यरे मु ओंकार शब्द अटे। यज्ञ मानंक मध्यरे मते पवित्र नाम और जप एवं सावर। वस्तु मानंक मध्यरे मते हिमालय भाବରେ जाण। समस्त वृक्ष मानंक मध्यरे मु अश्वत्थ वृक्ष अटे। स्वर्गर ऋषि मानंक मध्यरे मु नारद। गंधर्व मानंक मध्यरे मु चित्ररथ और सिद्ध महापुरुष मानंक मध्यरे मु कपिल मुनि अटे। सागर मंथनर उद्भव उच्चस्रव अश्वको समस्त अश्वଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଐରାବତ ହସ୍ତୀକୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ରାଜ ଭାବରେ ଜାଣ। ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଜ୍ର ଓ ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାମଧେନୁ ଅଟେ। ମୁଁ ବଂଶବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ପ୍ରେମର ଦେବତା କାମଦେବ ଅଟେ। ସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାସୁକି ଅଟେ। ଜଳଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବରୁଣ। परलोकगत पूर्वजମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ अर्जम। न्यायाधीश ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମ ଅଟେ। दैवी ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଟେ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାଳ ଅଟେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସିଂହ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାୟୁ ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପରଶୁରାମ। ଜଳଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ। हे अर्जुन, ମୋତେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅ ଅଟେ। व्याकरणर समासମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ द्वंद्व समास अटे। मु अनंत समय एवं स्रष्टा मानक ମଧ୍ୟରେ मु ब्रह्म अटे। मु सर्वग्रासी मृत्यु अटे। मु सृष्टि हेबाको थिबा वस्तु मानकर सृष्टिकर्ता अटे। नारी सुलभ गुण मानक ମଧ୍ୟରେ मु जस वैभव मृत्यु वाक्य स्मरण शक्ति वृद्धि साहस और क्षमा अटे। सामवेदर स्रोत मानक ମଧ୍ୟରେ मते बृहत् साम भावरे जाण। कविता छंद मध्यरे मु गायत्री मंत्र अटे। हिंदू वर्षर 12 मास मध्यरे मु मार्गशीर अटे एवं ऋतुमानंक मध्यरे जेउ ऋतुरे पुष्प प्रस्फुटित होइथाए मु सेही बसंत ऋतु अटे। छळ मध्यरे मु जुआ खेळ अटे। तेजस्वी मानंक मध्यरे मु तेज अटे। विजयी मानंकर मु दृढ़ संकल्प अटे और पुण्यात्मा मानंकर मु सद्गुरु अटे। ऋषि वंशज मानंक मध्यरे मु कृष्ण एवं पांडव मानंक मध्यरे मु अर्जुन अटे। मुसी मानंक मध्यरु मु वेदव्यास एवं विद्वान मानंक मध्यरे मु शुक्राचार्य अटे। अजारकता दूर करिया पई मु उचित दंड अटे। विजयकांक्षी मानंक ठारे मु नीति अटे। गुप्त विषय मु मौन अटे एवं ज्ञानी मानंकर मु ज्ञान अटे। हे अर्जुन, मु समस्त प्राणींकर उत्पादक वाणिज्य अटे। चर बा अजर कौनसी जीव मो बिना रही पारिबे नहीं। हे शत्रुकाय मो दिव्य प्रकाशर अंत नहीं।
ଯାହା ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କଲି ତାହା କେବଳ ମୋର ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଅଟେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛ, ଜାଣି ରଖ ଯେ ତାହା ମୋ ତେଜର ଅଂଶକୁ ଜାତ ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କେବଳ ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ।